Ano? Ano? Yung batang yan eh. Gusto ni Bibi si Scarlett, ipasa natin to kay Bibi. Wala lang akong load eh. May load ka? Hindi kasi nakaka-video yung cellphone mo eh. Nanggigigil pen. Nanggigigil pen. Nanggigigil pen. Bibi na. Laking tiyog. Nanggigigil pen. Oh, nanggigigil pen. Butsyog, kala mo lalaki. Hop. Tatayo. 1, 2. Grabe talaga yan. Ano ha? Hop. 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 Upo na yan.